Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para penonton dan pendengar Radio Melayu Perth pada malam ini. Jadi pada malam ini anda akan ditemani oleh saya VJ Mira dalam segmen terbaru Radio Melayu Perth iaitu Ramadan Down Under. Jadi segmen Ramadan Down Under ini merupakan satu segmen di mana RMP telah berkolaborasi dengan NGO lokal iaitu Ikram Australia bagi memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini insya-Allah. Jadi VJ Mira dalam siri ini akan menjemput tetamu-tetamu dari serata Australia yang merupakan ahli Ikram Australia ini. Jadi tanpa membuang masa malam ini, tajuk kita pada malam ini merupakan fitness di bulan Ramadan. Jadi kita akan membincang tentang kesihatan, kecergasan, fitness, bagaimana untuk mengekalkan kesihatan dan momentum pada bulan Ramadan ini ya. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menjemput tetamu kita untuk memperkenalkan diri beliau dan juga penglibatan beliau dengan Ikram Australia insya-Allah. Welcome Dr Nurul. Apa khabar Dr Nurul malam ini? Di New South Wales Toowoomba kan? Benar? Queensland tu, Mbak. Oh, Almost. Queensland. Salah. Tapi saya Alamak. baru je balik pada New South Wales, so boleh Okay. je kat mana. Boleh je ya? Sorry. Alhamdulillah. Okay, Mira Hmm. sihat? Sehat Alhamdulillah. Jadi sekarang di Perth kita jam 9 malam. Di Uh, New South Wales pukul berapa tu? kita orang dah habis lah. New South Wales dah habis apa dia punya daylight saving. So kita orang back to 11 Oh, lah. Pukul 9 lah, 11. 2 jam dah berbeza. okay. Ya, biasa. Kalau tidak dia akan jadi 3 jam ya. Beza. Hmm. Hmm. So pukul 11 ya di sana. Agak lewat tu. Jadi macam mana Dr. Nurul? How are you? Perkenalkan diri sikit. InsyaAllah. Alhamdulillah, saya sihat. Thank you so much VJ Mira and Radio Melaya Perth jemput saya sebagai panel lah, bukan panel lah, sebagai tetamu jemputan lah untuk berbincang pasal fitness di bulan Ramadan. Satu topik yang saya sangat suka untuk bercakap. Thank you for the opportunity. For those who never met me, nama saya Nurul Syahirah Muhammad Ramli. Tapi you guys can call me Nurul. Kalau you guys are more than 30 years old, you can call me Adik Nurul. If you less than 30 years old, you can call me Kak Nurul. So whichever that you feel like you want to call me. Alhamdulillah, this is like my 11th year in Australia. Bermula dengan belajar di James Cook University sebagai medical student dan Alhamdulillah dah graduate 4 tahun yang lalu dan sekarang menjadi doktor lah. Sekarang ni saya dikira locum doktor lah. Travel around Australia kan. Becoming a doctor lah. Seronok tu travelling around Australia. Ke Yeah. mana dah sampai Dr. Nurul? New South Wales, Queensland, insyaAllah nak sampai WA. Tapi tak Okay. sampai lagi. Jauh sangat, just kena fikir. Sebab it's a good opportunity. Yeah. Okay, insyaAllah. Kalau datang ke sini boleh roger ya. Jadi Dr. Nurul merupakan seorang ahli Ikram Ozi juga ya. Jadi boleh cerita apa penglibatan Kak Nurul dengan Ikram Ozi? What do you do? So saya dah lama dengan Ikram Australia. So saya nampaklah perubahan daripada 11 tahun yang lalu dan few years later. Dan Alhamdulillah recently few years ago, so kita orang dah start introducing like clusters sebab kita nak change the way we actually approach the community lah. So there are 5 clusters altogether. And one of the cluster is fitness, which I'm leading lah. So working with me under Ikram Australia Fitness ni ada 3 orang lagi kan. 2 orang di New South Wales dan seorang di Victoria. So more to come kan. Hopefully melalui Ikram Aussie Fitness ni kita boleh approach community untuk kenal masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Australia dan those kind of thing yang macam just like a meeting point lah. Okay, so untuk meluahkan minat kepada fitness ni ya, fitness buff ya, kita kata di Australia. Okay, menarik tu. Jadi seperti yang kita mungkin nampak daripada episod-episod yang telah lalu, kita dah lihat Ikram Health, kita dah lihat Ikram apa lagi yang dah interview. Sebenarnya ada student, ada health, ada fitness.
family dan Family. juga yang terakhir adalah Wah, saya dah lupa. kita pun tak ingat. Tak apa, So, tapi bila cakap insyaAllah on the spot ni kita saya akan lupa. tahu. Kita akan tahu melalui tetamu-tetamu kita yang lain yang akan datang insyaAllah. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita nak masuklah kepada topik kita pada malam ini kan, iaitu fitness di bulan Ramadan. Jadi untuk membuka topik ni, seperti yang Dr Nurul dah cakap tadi, Dr Nurul rasa macam fitness tu something yang sangat important kepada Dr Nurul dan juga something yang you really care about ataupun membawa kepentingan kepada akak. Jadi apa pengertian kesihatan dan kecergasan buat Dr Nurul dan kenapa ia penting from your So, perspective? saya sebenarnya nak cakap lah kalau like a textbook definition tu tak ada lah. Tapi like years by years, living with my own body, I started to have my own definition lah. Apa yang buat I rasa macam sihatnya aku hari ni. Cergasnya aku hari ni kan. So one of them is actually like kalau saya lah rasa bila hari tu hari yang tak lesu. Bagi saya itu satu definisi hari yang saya cergas dan sihat. So bila kita lesu, sebab itulah saya tahu kenapa saya lesu. Mungkinlah makanan yang tak sihat ataupun cara hidup saya yang tak sihat for the past few days kan. And then like as a doctor myself lah, I can see like macam the impact of like being active lah. So my goal actually bila cakap pasal kesihatan dan kecergasan ni, I want to be like when I'm old, that's because saya suka hiking kan. So even though I'm still 60-year-old or 70-year-old, I still can use my lutut kan. Tak naklah ada arthritis ke kan. Masih boleh berjalan, masih boleh berkebun kan. Mungkinlah lari tu mungkinlah over sangat lah. Tapi at least I can still be active. So that's my like future goal lah kata untuk kesihatan dan kecergasan. So daily basis, I just want not to be like rasa tired. Tapi in the future, I still want to be able to use my body as what I am like 30 years old right now lah. Okay, that's really really nice. Macam I think mesti Kak Nurul pun sendiri dapat melihat the impact of kesihatan tu dan macam mana dia dapat meningkatkan taraf kehidupan rakyat-rakyat di sini kan. Jadi adakah satu kejadian yang mungkin membuatkan Dr Nurul betul-betul menjaga kepentingan kesihatan ni? Ada sesuatu yang berlaku ke ataupun memang you dah lama tahu yang you need to look after your health? So I never an active person lah when I was in high school because I was such a nerd person kan. Macam like trying to get 4.0 kan, MSM macam tu kan. So jadi macam saya tak adalah macam tak aktif sangat setakat main volleyball waktu MSM dulu lah. Lepas tu bila datang Australia ni, okey lah. Memang saya rasa saya kurus sebab saya jalan kan daripada rumah ke kuliah bawa buku tebal-tebal kan kat belakang saya tu kan. Tu semua buku saya bawa pergi. Tapi bukan pergi option lecture. Nak berjalan tu bukan option. Memang tak ada. Tak ada transportation. Nak buat macam mana? Tapi at one point, waktu saya second year, saya terpaksa mengulang saya punya medicine lah. Saya fail. So jadi it cost me a lot of like mental health issue at that time. Bukanlah macam just too depressed and I start to have like this stress eating. So I was like too fixated with my study and I neglect my fitness lah. Tapi at that time I'm not like a fitness person pun. Sekadar main like socialize, badminton, macam tu lah, lari, jalan-jalan macam tu lah. Tapi because since I actually like fail my exams, I was too stress eating. And to a point like suddenly my body weight selalunya macam around 60 kilo. Suddenly in that year, at the end of that year, I actually gained 73 kilo. And at that time, I rasa macam badan I sangat berat sangat. Rasa tak sihat, rasa lesu. Dia macam over stress. Macam the stress eating not helping at all with my happiness. So jadi start tu lah. After that, Alhamdulillah I pass my my year, dari repeat year. And I'm very determined lah to actually like kuruskan badan. And then that time I rasa macam, it's actually so, macam dia selesa untuk solat, berjalan aku rasa seronok, nak pakai dia macam yang macam dia rasa badan kita rasa ringan dan sihat lah, dan my mental health is getting more better and clearer like that.
I think sangat penting apa topik yang Kak Nurul naikkan dekat situ kan, bercakap tentang mental health dan kesihatan mental dan macam Hmm. mana dia punya relationship dengan kesihatan tu kan, sebab kita rasa macam kesihatan ni badan kita, sendi kita, tulang kita, tapi kita lupa Hmm. sebenarnya yang macam kesihatan tu effect juga kita punya mental dan macam mana kita punya hubungan kita dengan family, hubungan kita dengan kawan-kawan. Kalau Hmm. kita stres je, memang kita tak akan menjadi seorang yang social lah, kita terperap je kot study. Hmm. And Tapi then respect. actually like this kind of fitness actually like it macam games ke actually like work with socializing as well. So not necessarily like Hmm. having a thin body is actually make you happy, but sometimes like just playing games like sports with friends also make you happy as well. So Mm-mm. Betul. Ya, menjaga kesihatan mental tu jugalah yang kita nak sebut kan. I really like your story sebenarnya Kak Nurul, sebab rasa macam orang kurang sedar tentang kepentingan untuk balance life tu kan, untuk seimbang study dengan kesihatan dan juga exercise. Jadi mungkin VJ Mira akan tanya macam mana, adakah kita harus ada satu tahap kesihatan yang semua orang harus cuba untuk capai, ataupun adakah kesihatan tu sesuatu yang berbeza untuk setiap individu? Apa pendapat Dr Nurul? thank you so much for raising that question. This is something that I really want to actually to tell people lah. Sebenarnya kan, fitness ni is on our definition. Sebab it's all individual. Macam saya, this is definition of fitness. Tapi definition untuk orang yang coach yang crossfit ke coach gym tu, diorang punya fitness diorang adalah berbeza. Ataupun orang lain yang macam yang ada family, yang ada anak 2, 3 yang sangat busy, their life is so busy. So diorang punya definition of fitness is so different. So tak ada like a piawaian lah ke international global standard of what is fitness is all about. But fitness is something that you accumulate from your what you want, your mindset, what you want, and your body health, and also your life circumstances. Contohnya macam setengah orang yang macam crossfit lah, macam saya punya coach tu kan, crossfit saya tu. Bagi dia macam fitness yang dia buat untuk saya, kita orang duduk kelas tu, macam kita orang macam dah tak tahan dah nak skipping ni 10-100 kali. Tapi dia kata, this is easy macam tu. Tapi for him, this is not his kind of fitness. For him, it's actually like his fitness is like if he can do like jump rope for like 200 macam tu. So that's different. And then for a people who actually doesn't have time, we have to acknowledge that people yang memang dia punya time tu very precious. So jadi for them, even like tolak anak macam sekarang kat Australia ni kan, diorang suka pergi bawa anak jalan pergi park. It's kind of their fitness. And then pergi instead of like driving to school to drop the anak, so bawa stroller kan, jalan dengan anak. So those kind of fitnesses, those kind of definition of it, they feel happy. So whatever that makes someone happy, that is their definition of fitness. That's from my point of view lah. Betul. So memang dia bergantung kepada situasi setiap orang juga dan apa yang mereka mampu buat, dan susah kadang-kadang kita nak menilai daripada jauh sebab semua orang mengenali diri masing-masing dengan lebih lagi sendirilah. Macam saya VJ Mira sendiri merupakan seorang student, dan mungkin masa saya kebanyakannya study ataupun organizing event, ada event ini, event itu. Jadi kurang bagi VJ Mira lah. VJ Mira rasa macam kurang masa, tapi sebenarnya mungkin kena kena jogging juga sikit kot. Tapi belum menjadi hobi. Jadi mungkin kita dah sebut tentang kesihatan mental dan juga hubungan kesihatan exercise dengan kesihatan mental itu. Apakah kepentingan lain ataupun other benefits yang mungkin kita belum sebut yang kita boleh lihat daripada kesihatan dan kecergasan ini, mungkin daripada perspektif agama ataupun hidup sehari-harian yang kita belum sebut lagi? Adakah? What do you think? Betul, ada. So a blanket things lah kan. So menjadi seseorang yang sihat ni banyak sangat kelebihan dia.
saya rasa tak ada lagi orang buat research kata sihat ni benda yang berbahaya. Tak ada kan? Belum lagi kan? So, tapi tapi sihat dia adalah satu definition yang sangat broad lah. It's a very like individual tailor lah. So I really want to actually like daripada segi agama lah kan. Mm-mm. Kalau tengok satu hadis ni kan, saya rasa semua orang famous pernah dengar hadis ni kan. Ingatlah 5 perkara kan sebelum 5 perkara. So ada satu hadis ni, hadis Bukhari kan, 5937 kan. So in the layman term ni lah, Rasulullah ni cakap dengan Ibu Umar. So riwayatnya dah Umar lah, cakap dengan Ibu Umar. Dia kata jangan kamu tunggu petang kan. Kalau kamu berada waktu pagi, jangan kamu tunggu petang. Kalau waktu petang, kamu jangan tunggu pula waktu malam. Dan bila kamu tengah sihat, jangan pula kamu muda, jangan kamu tunggu waktu tu, ataupun sihat, jangan pula kamu tunggu waktu kamu sakit. Rasulullah dah cakap pun kan. Sebab banyak sangat benefit daripada segi ibadah ni lah. So kita cakap mungkin lah satunya ibadah fardu lah contohnya. So manakah kita tengah solat tengah bulan Ramadan ni kan. Contohnya lah kan, pergi sembahyang tarawih kan, berpanas, peluh-peluh kan. So for some people macam who not as macam tak sihat lah, kurang macam dia punya tahap kesihatannya bukanlah ada average lah kan. Ataupun dia makan terlalu banyak waktu iftar gitu. So mungkinlah bendanya satu benda yang struggle lah, peluh-peluh, rasa tak selesa semua tu kan. Ataupun orang yang contohnya macam susah bila kita contohnya macam tak sihat, rasa macam overeating kan. So leading to that macam tidur tu macam you don't have like a good sleep because you keep ada reflux kan, terbangun and to a point you don't have a good sleep and then mungkin ada high chances to actually skipping the sahur kan, ataupun bangun rasa lesu sangat macam tu kan. So overeating is not a good thing lah. So tapi itu salah satu pada ibadah fardu yang kita cakap kan. Tapi ada satu ibadah iaitu ibadah community, which is contohnya bersedekah ataupun run charity event. Kalau sekarang ni the trend is like run 10 kilometers, do you mind to support me if I run like every $1 that donated, so I will run for 1 kilometer. So it's kind of like kan? Charity run or like anything macam kutip sampah macam kutip sampah dekat beach kan. So this is all satu ibadah yang kita selalu tak perasan lah sebenarnya tu ibadah. So orang yang berbadan sihat kan, dia mungkin ada kelebihan untuk dia untuk join benda-benda macam ni kan. So dia punya scope of dia punya ibadah community tu lebih besar kan, lebih besar dan lebih jauh yang dia boleh jangkau, dia boleh capai. Tapi dari segi individu, itulah yang saya cakap, dari segi individu kita rasa macam sihat ni kita rasa badan kita rasa organized, kita punya mental health kita rasa better. Menarik. Betul, macam sebenarnya banyak benda yang kita tak sedar kalau dengan kesihatan ni, ataupun macam mana kita dapat bermanfaat kepada masyarakat dengan kesihatan kita. Kita tak sedar yang bila kita nak ada apa-apa event, kita nak organize Ramadan event, kita nak organize iftar, nak organize tarawih, kita tak sedar yang kita kena ada kesihatan kan untuk buat benda tu. Kalau kita demam ke, tak larat ke, macam mana kita nak set up, macam mana kita nak sediakan makanan, masak semua kan. Menarik. Jadi mungkin kita nak explore, kita nak mendalami lagi apakah amalan-amalan mudah lagi-lagi di bulan Ramadan ni kan. Jadi VJ Mira mungkin nak membahagikan Ramadan ni kepada 3 bahagian, iaitu amalan-amalan mudah yang kita boleh amalkan di waktu sahur, dan sewaktu berpuasa, dan last sekali sewaktu kita berbuka dan selepas berbuka. Jadi saya tahu saya dah lama juga follow Ikram Australia Fitness. Jadi VJ Mira nampak ada banyak konten-konten dan amalan mudah yang sangat menarik. Jadi bolehkah Dr Nurul share dengan penonton-penonton kita pada malam ini apa amalan mudah? Good. That's a good thing about Ramadan kan. You can actually like divide your time kan to like few phases kan. So I always, this is something lah yang I'm still like learning. Tapi what I find is actually useful, and then other people are sharing also from other people experience juga. Dia kata like sahur, never skip sahur.
So I think like in order for us to have a good sahur, we need to make sure we actually wake up lah for sahur kan. Hmm. So we need to actually to organize everything kan. So be organized the day, the night before macam nak bangun pukul berapa, bila masa kita nak, berapa kita set nak untuk solat malam kita, bila masa kita nak set untuk kita punya sahur, apa yang kita nak makan kan. So susahlah kalau waktu time sahur tu dah time tu dah kita nak masak semua tu kan, ataupun macam we don't prepare and we just like get like anything like over the fridge kan. So and one of the thing lah I highly recommend lah low GI itulah sebab makanan ni dia akan stay dekat dalam perut kita lagi lama kan. Jadi macam Jadi dia punya contoh makanan low GI tu macam mana? contohnya brown rice. So setengah orang memang tak boleh nak makan pun brown rice tu. Ataupun tak boleh nak makan nasi ke kan. So brown rice ataupun like wholemeal bread kan. So avoid makan cereal sangat sebab cereal is good. Tapi dia ada sugar and then dia cuma the energy tu dia macam for like few hours. Tapi sebab kita kan puasa habis selalunya subuh pukul 5 and then by the time pukul 8 dan selalunya kita akan tidur balik lah kan lepas subuh. So bila pukul 8 tu kita bangun kita rasa lapar. So with the low GI food ni which is good lah and eat fruits and drink water. So fruit is always important and kurma is sangat-sangat is considered as a low GI jugalah. Setuju sangat dengan Dr Nurul pasal preparation tu sebab VJ Mira sedar kalau VJ Mira memang malam sebelum tu dah fikir dah nak makan ni. Lepas tu bila dah bangun tu esok tu dah lupa. Apa lah semalam. Rasa macam dah prepare tapi lupa nak tulis. Terus lupa pagi esok. Tapi betul lah memang kena ada that plan ataupun dah kena siap sedia dekat dapur tu dah kena siapkan sesuatu supaya ingat besok tu. Tapi susah jugalah nak ingat tu. Tapi menarik Dr. Nurul sebut pasal makanan-makanan yang kita kena ambil ataupun memang biasanya kita akan tidur dan bila kenapa apa yang menjadikan tidur tu bila kita bangun kita lapar balik, ada sebab ke? That's a good thing. I actually like haven't explored that. Tapi mungkin lah sebab we have food in our stomach. So like it's just like a normal when the body kita at rest. So when our body at rest is the best time to actually to digest the food lah. So there's gonna be a lot of acid dekat dalam kita punya stomach tu. So bila kita bangun kita akan rasa lebih lapar sebab kita punya terlebih acid dalam banyak sangat acid sebab macam tu. So that's the thing lah. I will try to avoid lah. This is from my experience jugalah. Selalunya rasa kalau lepas makan lepas banyak sangat tidur lepas banyak sangat makan bangun tu mesti confirm lapar. Menarik. Mungkin sebab terlalu banyak kan. Jadi kita mengeluarkan lebih banyak asid macam tu ya. Faham. Okay, so kita dah sebut tentang sahur dan macam mana kita nak menjaga pemakanan sahur tu dan make sure jangan skip sahur. Walaupun ada orang kata dia rasa dia boleh bertahan berpuasa 8 jam tu tanpa sahur. Sahur tu menjaga kesihatan lah. Sebenarnya betul ke kalau kita macam ada orang kata dia rasa dia cukup kuat untuk tak payah sahur. Apa nasihat kepada orang-orang macam ni? Boleh je kalau itu dia punya cara lifestyle dia kan. Tapi macam depends lah. Kalau dia rasa kalau for me kalau macam for people who actually do a labor job kan, macam running around, macam carrying stuff, it always ideal to actually to have a good sahur lah. Sebab towards the end, macam when you actually fasting, you want to have a rasa gembira berpuasa. Bukan rasa puasa tu, this is bulan Ramadan, you have to do it. No, because like there is a barakah lah dalam berpuasa. Taklah macam bila towards the end macam cepatlah buka puasa, macam mengeluh banyak. So kuranglah kita punya pahala di situ kan. So I mean like by all means like if some people are actually able to do it, go for it. Tapi there are certain people who cannot do it. Ataupun certain people who want to now to start to add like more active life kan. Contohnya macam ada setengah orang yang macam nak beriadah sebelum berbuka puasa kan. So they probably need this kind of energy kan. Ya, jadi itu membawa kita kepada bahagian kedua kita. Jadi apa yang kita boleh buat untuk menjaga kesihatan dan kecergasan kita sewaktu kita berpuasa pula?
Sama Okay. juga tu ke berpuasa. Jadi nampak. Yes. So I think alhamdulillah lah waktu bulan puasa berpuasa kat Australia taklah sepanas Malaysia kan ataupun Mm-mm. taklah sepanjang macam orang kat Europe tu. Mm-mm. Um, so I think one of the thing is you need to know what sort of like how's your daily life lah. And then so memang our body memang kita kena listen to our body lah. Some people macam memang sebab kita tak ada energy dalam badan kita kan at one point after 2 o'clock normally. So we'll be very slow macam tu. So at that time try to avoid doing like something yang very high concentration. Contohnya kalau orang yang machinery ke apa ke kan, try to mungkinlah you can swap around like with your colleague kan. Like not to do a lot of like job yang perlukan banyak sangat Berfikir. berfikir ataupun like a high concentration. Um, Mm-mm. Ataupun at one point so try to actually stay fit tapi macam masih berjalan, masih ambil stairs naik atas kan instead of lift, tapi mungkin let's lower the pace a bit kan, because we don't want to be tired at the end of the day kan. So saya tahu ada je myth yang kata oh aku berpuasa aku patut jadi kuat. It's okay for you to have those kind of mindset, but this we are also living in there's a science in berpuasa tu juga kan. So macam don't overdo it when you're actually over Ramadan, but don't like saying oh aku berpuasa aku tak nak buat apa-apa nak tidur je macam tu kan. Tak boleh lah macam tu. So yeah, so probably like the certain activity yang you probably need to like normally like when you not fasting you do like a high pace. So lower a bit macam tu lah. Jadi kena seimbang lah. Macam mana pula kalau dengan fitness tu? Macam mana kita nak beriadah pada waktu kita sedang berpuasa? Sebab biasa ya, kita lesu ataupun memang penat kot, lapar. Macam mana tu? So this is one thing lah. So obviously for my experiences myself lah. So bulan Ramadan ni memang saya cakap dengan my coach, I cannot come macam tu. So there's no way macam tu kan. I can come kan. I can do like weightlifting and stuff yada. So but what I do is so this is how like certain people have their different daily life lah. Contoh macam hari yang I balik awal kerja, so ada masa sebelum berbuka puasa tu I normally just like walk briefly around my house complex, ataupun I do cycling like for 30 minutes. Normally I can do like 1 hour, but kalau belum puasa memang I buat dalam 30 minit 15, ataupun macam lower the pace. Ataupun macam kalau macam kita nak buat macam macam weightlifting ke ataupun macam like lunges, so you probably don't have to actually to jump higher, you probably can do like some modification right? Which is not bad, because I know at the end of the day it's you kan, because no one's have the right to judge apalah budak ni buat modification kan. Macam we still want to be fit dalam bulan Ramadan kan. So yeah, doesn't matter. So still amalkan kita punya riadah yang biasa kita buat, ataupun kalau kita pergi gym boleh, tapi kena tukar sikit-sikit lah, macam kena be realistic lah dengan kita punya surrounding lah, macam tu. Okay, faham. Listen to your body lah, that's one thing. Okay, lastly kita nak bercakap tentang macam mana bila kita berbuka pula, apa amalan-amalan yang kita boleh buat, dan selepas berbuka. VJ Mira pernah dengar yang orang kata kalau berbuka ni jangan minum air ais, sebab mereka kata kalau kita minum air ais, we are menurunkan kita punya suhu badan kita. Jadi badan kita macam kena bekerja lebih keras untuk normalkan balik suhu badan tu. Sebab tu kita penat kalau minum air ais. Betul ke? Kena tanya doktor ni. Logik ke? I heard about it, but I never learned in medicine. I heard about it, but I never heard about the medicine. I think in contrary, sebenarnya kalau badan kita sejuk, so kita ada more high metabolism lah, sebab kita punya badan nak keep up with all those like temperature lah, to regulate the normal body temperature lah. So sebab tu kalau hypothermia lah, orang yang tu diorang memang lain sikit lah, so diorang macam become more agitated macam tu. Sebab that's the way how dia punya badan macam nak keep up with the suhu lah.
But to be honest, I never heard anything about eyes lah about Ah, medicine. Sorry tak apa, lah. kita letak tepi. Mungkin tak tahu dia betul ke tak. Hmm. Ah, jadi Tapi, yeah, sorry. berbuka. Berbuka Hmm. dengan selepas berbuka. Macam mana tu? Apa boleh tahu? One of the myth that I want to actually like Hmm. debunk lah among Muslim people lah. So bila you berpuasa, you tak perlu nak compensate with whatever like food yang we miss like waktu Hmm. berpuasa kan. So sebab first of all puasa di bulan Ramadan itu memang itu adalah arahan lah kan. So whatever like comes the scientific findings after dia berpuasa tu adalah benda yang later on lah kan. So we never know what Allah want like what Allah prepare for us kan. Macam tu. So banyaklah saintifik kata berpuasa macam ni yang boleh boleh kurangkan berat badan. Tapi sebenarnya scientifically memang bila kita berpuasa ni kita punya stomach tu dia macam shrink sikit kan. So jadi dia macam so jadi bila kita nak makan tu dia macam terkejut sikit lah. So sebab tu dah macam kita akan merasa makanan yang portion yang kita makan sebelum kita berpuasa tu bila berpuasa dia kecil. Sebab memang itu dia punya biological punya like stomach lah waktu bila kita belum puasa. Then we should take this opportunity lah kan supaya tak overeating kan, supaya tak overexpand. So, kalau tak macam kita punya the hormone tu kata yang you actually already full, so takkan Takkan terkeluar lah. masuk. Macam mana? Takkan So one of the activate. thing is not to overeat lah. We don't have to compensate so we actually have enough energy. Whatever like food that we ate during iftar tu memang dah cukup dah pun untuk run the fuel for the night and then the next day juga. And then bila kita kurang so iftar lah terus makan secara bersederhana. Yang sekarang ni pula ada kata more pula kan. Macam memang that's a tradition. We cannot say like I'm not here to say that we should abandon more. Of course we can have more tapi berpada kan macam tu. More itu kiranya evening tea lah for people like macam tu. So berpada. So macam kurangkan gula kan. Mungkin some people can like for me like I normally now I stop like having more kan selepas tarawih sebab I use that after tarawih to exercise because that's my best time to actually exercise sebab it's very difficult to exercise when you have a full stomach. So and then that's why I feel like so this is a good amount of food that I need to eat and then water to make sure that you drink water. Sebab waktu after berbuka sampai bersahur tu lah hari yang kita patut time yang kita patut learn to actually like catch up with our fluid lah sebab kurang air dalam badan membuat kita lesu jugalah, constipated, lesu. Faham, betul, menarik. Okey, jadi sebenarnya macam masa sangat mencemburi kita tapi sangat seronok berbincang dengan Dr Nurul bagaimana nak menjaga kesihatan di bulan Ramadan ni kan. Dan banyak juga cara-cara dan amalan-amalan mudah yang boleh kita belajar. Jadi VJ Mira sebenarnya kalau boleh menjemputlah para penonton untuk follow Instagram Ikram Australia Fitness, ada dekat bawah tu, boleh follow dan lihat konten-konten yang Dr Nurul bersama rakan-rakannya telah pun memproduksikan untuk semua orang menonton lah. Okay, insyaAllah ada kata-kata terakhir ke daripada Dr Nurul untuk penonton kita malam ini? Thank you so much for this opportunity. Follow us for more like info and like give us feedback and give us some ideas. We welcome that and so that we can actually like reach you closer and faster. InsyaAllah. Okey. Terima kasih sangat Dr Nurul. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih kepada penonton dan tetamu kita pada malam ini yang sudi meluangkan masa hingga ke akhir rancangan. Jadi saya VJ Mira bersama Radio Melayu Perth memohon maaf anda terlanjur kata dan semoga kita bertemu di rancangan seterusnya. Yang sudi meluangkan masa hingga ke akhir rancangan. Assalamualaikum dan selamat malam.